नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम। आज असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल अपने 2 दिवसीय दौरे पर बराक घाटी पहुंचे। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट। आज उन्होंने बराक घाटी के 3 जिले की उधारबंद, धोलाई, जयपुर, बदरपुर एवं हैलाकांदी थाने में मैत्री प्रकल्प के अंतर्गत नवनिर्मित होने वाले भवन का शिलान्यास किए। इस कड़ी में आज मुख्यमंत्री पहले उधारबंद फिर धौलाई थाने की नवनिर्मित भवन का आधारशिला रखे। इसके अतिरिक्त जयपुर, बदरपुर एवं हैलाकांदी थाने की जो नवनिर्मित भवन है उसका वर्चुअल उद्घाटन किए राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। आज इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सिलचर सांसद डॉक्टर राजदीप राय, मंत्री परिमल शुक्ल वैद्य तथा विधायक मिहिरकांति सोम एवं डीजीपी भास्कर ज्योति महंत भी उपस्थित थे। आइए पहले देख लेते हैं उधारबंद थाने की नवनिर्मित भवन का उद्घाटन समारोह। उसके बाद हम देखेंगे धौलाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत धौलाई थाने में जो उद्घाटन समारोह रखा गया था उसका कुछ झलकियां। ঠাকুরদা সই যান, ঠাকুরদা সই যান, ঠাকুরদা বই যাও, সিএমদা বলি। दुनिया হয়েছে স্যার, থ্যাংক ইউ। তিনিখন জিলাত মৈত্ৰী আঁচনিৰ অধীনত 5খনকৈ থানা অত্যাধুনিক ৰূপত আধুনিক ৰূপত নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হ'ল আৰু 5খন থানা আজি বৰাক উপত্যকাত বসবাস কৰা পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজৰ জীৱন সম্পত্তি নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত আজি উৎসৰ্গা কৰা হৈছে। আৰু আমি যেনেধৰণে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম সকলো অঞ্চলৰ সমন্বয়ৰ বাবে এই বিজেপি চৰকাৰে নিষ্ঠাৰে কাম কৰিছে। মই বৰাক উপত্যকা ৰাইজক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমাৰ কাৰ্যকালত ৰাজ্যখনত শান্তি, সম্প্ৰীতি, ভাতৃত্ববোধ জীয়াই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত বৰাক উপত্যকা ৰাইজে অত্যন্ত আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বৰাক মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে, পাহাৰ ভৈয়াম মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে আজি অসমৰ ভৱিষ্যত শক্তিশালীৰ ওপৰত গঢ় দিয়াৰ বাবে অগ্ৰসৰ হৈছে। মই বৰাক উপত্যকাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলকো ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকে আমাৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনক যোৱা 4.5 বছৰ সফলতাৰে চৰকাৰৰ আঁচনিবিলাক, কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ আঁচনিবিলাক ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বহুত সহায় কৰিছে। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ প্ৰতি অন্তৰৰ পৰা মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত আপোনালোকে এনেধৰণে সহায় কৰি যাব। এতিয়া আৰু বৰাক উপত্যকা পিছপৰি নহয়, এতিয়া বৰাক উপত্যকাত দুপৰ উন্নতি জখলাত বগাইছে। সকলো দিশতে বৰাকৰ জয়যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু বৰাক উপত্যকা শক্তিশালী হৈ উঠিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, বৰাক, পাহাৰ ভৈয়াম মিলি অসম সামগ্ৰিকভাৱে শক্তিশালী হ'ব। সেই লক্ষ্যৰে আমাৰ কাৰ্যকালত আমি বৰাকৰ উন্নয়নক অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছোঁ। সেইবাবে বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান এই বৰাকত আমাৰ কাৰ্যকালতে অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু প্ৰতিটো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আজি বৰাকৰ ৰাইজে আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা কৰাৰ বাবে সফল হৈছে। মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নিষ্ঠাৰে এই দিকটা হল শান্তি, শান্তি, সমন্বয়। আমাদের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা সাহিত্যিক তারা বললেন, বিখ্যাত আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্র চক্রবর্তী অশ্ৰুমালিনীৰ নামৰ গ্ৰন্থৰ জৰিয়তে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ সমন্বয়ৰ লগতে পাৰ্বত্য জিলাৰ প্ৰাকৃতিক ৰমণীয় ৰূপ বৰ্ণনা কৰিছে। সেইগৰাকী মহান সাহিত্যিক
Surendra Chakraborty in 1925 পুরা এই অঞ্চলৰ ৰাইজে দুপৰীয়া 1 বজাৰ পৰা এতিয়ালৈকে ইয়াত উপস্থিত থাকি আজিৰ মৈত্ৰী অধীনত এই ধলাই থানাৰ পৰাই আমাৰ বদৰপুৰ আৰু হাইলাকান্দি অৰ্থাৎ हमार ढलाई आरोपी। तो देखा आपने, मुख्यमंत्री उधारबंद थाने से ही जयपुर थाने में नवनिर्मित होने वाले भवन की वर्चुअल शुभारंभ की। आइए अब देख लेते हैं धौलाई थाने में होने वाले नवनिर्मित भवन का उद्घाटन समारोह का कुछ झलकियां। कल सिलचर के पुलिस परेड ग्राउंड में विजय संकल्प समावेश का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान मुख्य वक्ता यानी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे सर्वभारतीय भाजपा नेता जेपी नड्डा। जेपी नड्डा को स्वागत करने के लिए असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल एक दिन पहले ही सिलचर पहुंच चुके हैं। कल असम राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा भी सिलचर पहुंचेंगे। विजय संकल्प समावेश की जो आयोजन होगा उसकी तैयारी अंतिम चरणों पर है। इस बात की जानकारी देते हुए कल कछार भाजपा अध्यक्ष कौशिक राय, असम राज्य के मंत्री परिमल शुक्ल वैद्य तथा सिलचर सांसद डॉक्टर राजदीप राय ने एक संवाददाता सम्मेलन भी किए थे। आइए देखते हैं जेपी नड्डा के स्वागत के लिए सिलचर पुलिस परेड ग्राउंड में तैयारी कैसा चल रहा है। जनता पार्टी बराकेर सबकटी आसन जয়ের লক্ষ্যে আমরা আমাদের এই কার্যক্রম বিজয় সংকল্প সমাবেশ নামকরণ করে আমরা এই মাঠে পুলিশ পরেড মাঠে আমরা 11ই জানুয়ারি সকাল 11টার সময় আমরা এখানে সভা করব। যে সভার মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী জেপি নড্ডাজি এবং আগামীকালকে ওনার সঙ্গে সেই সভাতে উপস্থিত থাকবেন যিনি আগামীকালকে আমাদের আসামের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল মহাশয় উনি আগামীকালকে আসবেন এবং সেই বিজয় সংকল্প সমাবেশে উনিও উপস্থিত থাকবেন। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বকালের সফল রাজ্যিক সভাপতি রঞ্জিত দাস মহাশয় উনিও উপস্থিত থাকবেন। আমাদের আসাম সরকারের মাননীয় মন্ত্রী তথা নেডার চেয়ারম্যান ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উনিও সেদিন উপস্থিত থাকবেন। ওনার সাথে আমাদের আসামের যিনি প্রভারী তথা ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সহসভাপতি বজেন জয় পান্ডাজি উনিও উপস্থিত থাকবেন। সহপ্রভারী পবন শর্মাজি উনিও উপস্থিত থাকবেন। আমাদের মঙ্গলদৈ সাংসদ তথা আসামের থেকে প্রথমবার ভারতীয় জনতা পার্টির রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পাওয়া আমাদের দিলীপ শইকিয়া মহাশয় উনিও উপস্থিত থাকবেন এবং এর সাথে ভারতীয় জনতা পার্টির অন্যান্য রাষ্ট্রীয় এবং রাজ্যিক স্তরের নেতারা উপস্থিত থাকবেন। আমরা এখানে শিলচর শহরে আমরা এর চেয়ে বড় কোনো মাঠ পাইনি, যেন আমরা পুলিশ পরেড গ্রাউন্ডে আমাদের ইচ্ছা ছিল আরও বড় কোনো মাঠে আমাদের কার্যক্রম করা, কিন্তু আমরা এই পুলিশ পরেড গ্রাউন্ডেই আমাদের কার্যক্রম করব যেখানে 50,000-এরও অধিক লোক এখানে উপস্থিত থাকবেন। আর নির্বাচনের যে শুভারম্ভ, নির্বাচনের প্রচারের যে শুভারম্ভ এই মাঠ থেকে আমাদের হবে এবং যেটা 50,000 লোক উপস্থিত থাকবেন তারা বরাক উপত্যকায় প্রায় 15টা বিধানসভা থেকেই उपस्थित होंगे। आज जब मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का कन्वे उधारबंद से सिलचर के लिए लौट रहा था तभी उनके कन्वे के साथ आ रही असम पुलिस की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि अब तक कोई हताहत की खबर नहीं मिल पाया है। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट।
পিলার দাঁড়ে দিয়ে মারছে মারিও খালা ধোঁয়া উড়িয়েছে উড়িয়াও আইও এখানে মানে সিএমএ কনভয়ে যাওয়াত আছিল নি হ্যাঁ সিএমএ কনভয় কার লগে যাওয়াত আছিল হ্যাঁ সিএমএ কনভয়ে কার লগে যাওয়াত আছিল? ও তো মিনিস্টার নিয়ে যাওয়া আচ্ছা আচ্ছা কি ওই ট্রাফিকের গাড়িতে ট্রাফিকে মানুষ জখম হয়েছে নি? না না স্যারের একটু যখন হয়েছে হাত কাটিয়েছে আর কাটিছে আর কিছু হয়েছে না। আর কিছু হয়েছে না? ড্রাইভারের কিছু হয়েছে না। আচ্ছা আচ্ছা। वक्त हो चुका है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाकी है और कई अहम खबरें। अगर आने वाले हैं आपके घर में भी मेहमान तो जल्द से ले आए बिरला गोल्ड चाय, जिसके कन कन में है ताजगी वो सुगंध और दाम औरों से है कई गुना कम। जी हाँ, जयश्री टी इंडस्ट्री कछार की प्रोडक्शन बिरला गोल्ड टी, पहले आजमाए फिर करें विश्वास। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। ब्रेक के बाद पुनः एक बार आपका स्वागत है। सोनाई अस्पताल में एम्बुलेंस दान करने के लिए सामाजिक संगठन वाईसी फैंस क्लब जो आर्थिक सहायता राशि संग्रह कर रहे थे, वह आर्थिक सहायता राशि संग्रह करना अब बंद कर चुके हैं। आइए देखते हैं सोनाई से हमारे संवाददाता मजीबुल लश्कर का यह रिपोर्ट। दरअसल वाईसी फैंस क्लब की तरफ से सोचा गया था कि सोनाई अस्पताल के लिए एक एम्बुलेंस दान किया जाएगा, जिसके लिए पिछले 4 महीने से संगठन लोगों से आर्थिक सहायता संग्रह कर रही थी। लोगों द्वारा दिया गया आर्थिक सहायता देखकर प्रभावित होकर संगठन के ही एक सदस्य अल्ताफ हुसैन लश्कर बाकी के जितने भी खर्च है वह खुद उठाने के लिए तैयार हो चुके हैं, जिसके कारण संगठन ये तय किया है कि अब किसी से कोई आर्थिक राशि संग्रह नहीं किया जाएगा। साथ ही संगठन के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अगर वाईसी फैंस क्लब की नाम लेकर कोई आर्थिक सहायता राशि मांगने जाता है तो उन्हें कृपया करके आर्थिक सहायता राशि न दिया जाए। তো আমরা আজকে এই বিষয়ে আমার মেন উদ্দেশ্য হলো যে আমরা যেটা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সোনাই হসপিটালের যেটা বাচ্চারা নিয়ে যেটা অসুবিধা ছিল, অ্যাম্বুলেন্সের অসুবিধা, এই অসুবিধা দেখতে দেখতে আমরা একবার কমিটমেন্ট করেছিলাম যে একটা অ্যাম্বুলেন্স কিনবো। তাই আমরা এই যে সংগঠনে এত টাকা নাই, আমরা ভাবছিলাম চাঁদা করে করব। তো চাঁদা করতে গিয়ে আমরা দেখা গেল কিছুদিন পরে একজন আমাদেরই আসাম ওয়াইসি ফ্যান্স ক্লাবের একজন বীর কর্মকর্তা জনাব আলতাফ ভাই, উনি তামিলনাড়ুতে থাকেন, উনি বললেন যে আপনারা অত পরিশ্রম না করবেন না, আর মানুষ লকডাউনের সময় মানুষের পয়সা দেওয়া অসুবিধা হবে, আমি একটা অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে দেবো। তো আমরা একটা অ্যাম্বুলেন্স এখনই উনি বলেছেন কিছু দিনের মধ্যে 10-12 দিনের মধ্যে দিয়ে দিবেন। তো আমরা অ্যাম্বুলেন্সের কালেকশন যেটা এখন বন্ধ করে দিচ্ছি, এখন কোনো অ্যাম্বুলেন্সের কোনো কালেকশন আপনারা দেবেন না, আর কালেকশন এখানে আমরা করবো না। আর যেটা নতুন আমরা সাব কমিটি করে যাচ্ছি, সাব কমিটিও এখন আপাতত বন্ধ করে দিচ্ছি, সাব কমিটি এখন করবো না। আর আমরা কিছুদিন পরে, যেমন 15 দিন পরে একটা আমরা বসবো, আমাদের বাপন রাজ সাহেব উনি আমাদের সেক্রেটারি, ওনার কাছে কিছু হিসাব কিতাব আছে, যেমন কিছু পয়সা কালেকশন হয়েছে উনি হিসাব দিবেন, আর আমরা তখন আপনাকে জানাবো যে কত আমাদের উঠছে বা কত কীরকম হয়েছে, ঠিক আছে। আর কি করব, আমার আসাম ওয়াইসি ফ্যান্স ক্লাবের উপদেষ্টা হিসাবে আমি বলতেছি, আমার এখানে সভাপতি আছেন, উনি প্রথম থেকে যেভাবে এই আসাম ওয়াইসি ফ্যান্স ক্লাব চালিয়ে আসছেন খুব সুন্দরভাবে, তাই আমি অনেক খুশি। মানুষের সুখে দুঃখে উনি ঝাঁপিয়ে পড়েন আমাদের দল নিয়ে, আর আগামীতেও এটা আমরা এইভাবে মানুষের সেবায় থাকবো, এই জন্যে আমরা গর্বিত। আর এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। मधुबन बराक नदी के पार पुराने विवाद को लेकर आगजनी की मामला सामने आई है। मधुबन बराक नदी के पार बाबुल लश्कर नामक एक व्यक्ति के घर में शनिवार रात के अंधेरे में कुछ अज्ञात लोगों ने बाबुल लश्कर के घर को आग के हवाले कर दिया। इस घटना को लेकर बाबुल लश्कर की तरफ से सिलचर सदर थाने में एक मामला दर्ज किया गया है। আমার বাড়ি লগিয়া 18 রোড হইয়া ঠিকই রোড। আমার
বাসা ওরকম 12টা সাড়ে 12টার সময় মানে পুলিশের আমার একটা কেস আমার ছেলের ওটা আমার আইসে পুলিশ রেটে হওয়ার পরে তারা সব আইসে। আমি তো একা ঘরের মধ্যে আমার মেয়ে কলেজে গেছি গিয়ে তোর আমি একা, তারা আইয়া ঢুকছে, সামনে দিয়ে ঢুকছে, পিছন দিকেও আছে বিরোধী পার্টির ঘর আমার পিছন দিকে, তারা সব দিকে ইয়া আমার মানে অ্যাটাক করছে। পুলিশের সামনে তারা বেশ গরম গরম আছে, ও ঢুকাইছে, ছেলের ঢুকাই রাখি সেই রাস্তায় পরে রাখছি। তারা পরে পুলিশ যাওয়ার পরে তারা খুব করছে, পুলিশ যাওয়ার পরে তারা পিছন দিকে আমার খুব মানে ওয়ার্নিং দিছে, এই জন্য তোমার ছেলেরা আনি দেও, বার করে দেও, তোমার ছেলেরা মারমু হাঁটিমু, দেখি তার হিম্মত থাকলে আমার ওখানে হোক, তুমিও গালাগালি করছে, এই করছে সে করছে, আমার মিশা কথা হলো। তারা আবার কিন্তু কলেজ ফ্রেন্ড আসলে তারা বুঝলেন। আর এইসব তারা আমাদের টিঙ্কু, নেনা, রশিদা লস্কর ও তারা খুব গালাগালি করছে, আমার চুলো ধরে মারতো, ফিরতো, হাঁটতো, তারা হয়েছে তোর হিম্মত তাহলে আয় বারোই আয়, পিছন দিকে আয় বারোই, আমার জমিনের উপরে তারা অ্যাটাক করছে। আপনারা বিশ্বাস করেন না, যদি দেখো আমার বাসার মানুষ আছেন সব, সামনের দিকে কীরকম আইছে, পিছের দিকে কীরকম আইছে। এরপরে তারা খাওয়ার পরে আমরা তো সন্ধ্যার পরে আমরা রাত্রে খাওয়া দাওয়া করিয়ে আমরা শুয়েছি গিয়া, খালি শোয়ার পরে আমরা পিছন দিকে একটা গেট আছে, এই দিকে আমরা এটা লাগাই ওখানে সবসময় ইয়ে করে রাখি। তারা হইয়া তো গেছে সন্ধ্যা পরে আমরা সব শুয়ে রয়েছি, বাসারও সব শুয়ে রয়েছি। হঠাৎ দেখি আমার পিছন দিকে একটা ফর্সা, তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া উঠছি, দৌড়ে উঠে আমার মেয়েও আমার সঙ্গে আছে, ঘরে কোনো ছেলে মানুষ নাই। তারা মেয়ে উঠছে, উঠিয়া চিল্লানি দিয়া হয়েছে আগুন লাগেছে, আমি চিৎকার দিচ্ছি উঠো উঠো, আমি দৌড়তে করতো না বাইরে আমার বাসার মানুষের ডাকাডাকি হচ্ছে, আমার মেয়ে তারও আমার ফাঁসের ঘরে আমার মানে দেড় ছেলের বউরে ডাকছে, ডাকার পরে তারা দৌড়িয়া বেটি পিছন দিকে বাজে, পিছন দিকে বাইরে বেটিয়ে দেখছে। সন্দেহ কার উপরে আপনার? সন্দেহ লোক রশিদা চৌধুরী আমার বাড়ি পুত্র বউয়ে দেখছেন যে তারা রাত খাইছিলেন জারিকেল, আর একটা মেয়ে মানুষ আর বেটে বেটে হয়েছেন বলে রশিদা চৌধুরী আর টিঙ্কু আর নেনা চৌধুরী। পরে আপনারা কেটা করছেন? তারা দৌড়াদৌড়ি হওয়ার পরে বাসার সব গিয়া তারা উড়া করিয়া জল ডালিয়া যখন সিলিন্ডার আমরা রাষ্ট্র 2-3টা সিলিন্ডার আমরা ফাঁসাফাঁসি ঘরের মধ্যে সব তারা উড়া করিয়া সিলিন্ডার সব সরাইছেন, আর আগুন নিবাইছেন আমরা বাসার সব ছেলেমেয়েরা দৌড়ে গিয়া সব বেটিনতে গিয়া আগুন নিবানির পরে তো বাসার সব হয়েছেন। আমি থানাত গেছি, থানাত গিয়ে আমি এফআইআর লেখিয়া দিছি। এফআইআর নম্বর পাইছেন নি? এফআইআর নম্বরটা পাইছি না, আমরা এফআইআর নম্বরটা আজকে আমরা। मातृभाषा स्वाभिमान जागरण तथा जनगणना के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए सिलचर में एक नई समिति बनाई गई। सिलचर कटहल रोड स्थित बराक घाटी की एकमात्र हिंदी दैनिक पत्रिका प्रेरणा भारती कार्यालय में एक जरूरी सभा के दौरान यह निर्णय लिया गया और सभा के दौरान ही नई कमेटी का गठन किया गया। आइए सुनते हैं। और हम लोगों का जनसंख्या अभी जो है 7 पॉइंट कुछ हुआ है। हिंदी भाषी बराक वैली में क्या 7% ही है? अभी तो अभी ये हुआ 2011 में 7%, 2000 में तो ये 2% से भी कम था, और उसके पहले और पता नहीं था शायद। क्योंकि अब हम लोग भोजपुरी में बात करते हैं अपने घर में आपस में, तो उसको यहाँ पर लगाया जाता है कि ये लोग भोजपुरी भाषी है, तो ये मैथिली भाषी है, तो उड़िया भाषी है, तो ये बगानी कुली देशवाली, ये सब तो जो है वो है ही है। लेकिन हम लोग की जो भाषा है, वो भाषा यहाँ पर जो बुद्धिजीवी है बंगला भाषी, वो खास करके वो मैंने प्रोपगेट करते हैं कि हिंदी भाषी नहीं है। ये लेख भी निकलते हैं ऐसे समाचार पत्रों में, और लोगों को बताया भी जाता है कि हिंदी तो आप हिंदी में बोलते हो क्या? घर में नहीं बोलते हो, जौन भाषा में घर में बात करते हैं तो बांग्ला बोलते हैं, तो बांग्ला लिखो, वही सब घर में जो भाषा में बात करते हैं वही भाषा बोलते, वो तो सिलेटी बोलते हैं। भारत सरकार का एक विभाग है जो लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी के अधिकारों की रक्षा, उसके संस्कृति परंपरा की रक्षा के लिए काम करता है। उसका नाम है लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी कमीशन। तो उसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है। तो वो पूरे देश भर में कहीं भी कोई भाषाई रूप से अल्पसंख्यक है, जैसे अब यहाँ पर असम में असमिया को छोड़ के बाकी सबको अल्पसंख्यक माना जाता है। तो लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी कमीशन को जो संविधान में अधिकार मिले हैं, उसके तहत किसी एक जिले में कोई एक भाषा गोष्ठी जो 15% या उससे ज़्यादा है, लेकिन जो मेजॉरिटी से कम है,
तो उसको उसके संस्कृति की रक्षा के लिए, भाषा की रक्षा के लिए, परंपरा की रक्षा के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं भारत सरकार की, और वो उसको लागू की जाती हैं। यहाँ भी वो मिलता है लोगों को उसका वो सारा सुविधा, लेकिन हम लोगों का तो जनसंख्या दिखाया ही नहीं गया है, इसलिए हम लोग होते हुए भी उसके अंतर्गत, लेकिन हम लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल कुछ नई खबरों के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।